ଜଗତସିଂହପୁରଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 29ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନରେ ଯୋଗଦେଲେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉତ୍ତରରେ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସହିତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି, ଆମର ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମୁଦୁଲି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶତାଧିକ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବିଜେପି ସରକାର ବିଫଳତା ଉପରେ ଭାଷଣବାଜି କରିବା ସହିତ ଏବେ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନମାନସର ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି। आज आपण माने देखुते विजु जनता दलर 29तम प्रतिष्ठा दिवस रे दियोटी ब्लॉक म्युनिसिपालिटी बहु बीजेडी कर्मी आसी जोग देइचंती। कर्मी मानक मनरे बहुत उत्साह अच्छी। दल हारी जाइए सत किंतु कर्मी माने भांगी नांती। सेमाने आगामी दिन में शपथ नहीं बीजेडी की सुदृढ़ करने को निश्चित भाव चेष्टा करेंगे मोर यह विश्वास। आपण आमर अबिका सर्वमय नेता नवीन बाबू से जहाँ डिसीजन नेबे जहाँ निष्पत्ति नेबे बीजेडी कर्मी हिसाब से आम मानि नौ। नेतृत्व परिवर्तन हब न हब आगामी दिन कौन कह किंतु गोटे कथा मुझे कही रखा चाहे आज भी नेता नवीन बाबू अच्छा आम दलर सभापति आम दलर सर्वमान्य नेता तेणु सी थिबा पर्यंत नेतृत्व एकक नेतृत्व नवीन बाबू तांकर नेतृत्व में विजु जनता दल चलो से शुणा कथार आम विश्वास करूनु समय कह। द्वितीय कथा नवीन बाबू जहाँ निष्पत्ति नेबे ये दल रे ताकू दलर कर्मी माने मानि नेबे सबुबले मानिछंती मानि नेबे। नवीन बाबू नेतृत्व थिबा पर्यंत लोक माने तांको नेता बोली ग्रहण करछंती एवं सबुदिन पाई नेता बोली ग्रहण करेंगे से शेष पर्यंत। तेणु कौन समय नवीन बाबू छाड़ी द्वितीय नेतृत्व आसेनी आज पर्यंत ओडिशा रे। रीता साहू रिपोर्ट तीर्थक्षेत्र लाइव।